जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधु जीके ओडिया। सांग माने वर्तमान नेशनल मीडिया रे सदाबेले चर्चा चली भारतर इलेक्शन कमिशन को विषय रे। आज भिडियो रे आमे इलेक्शन कमिशन कर पावर आउ तांको फंक्शन विषय रे संपूर्ण डिटेल जानिबा। आपण माने जानिबा निहाती दरकार। वर्तमान करेंट न्यूज रे जेहेतु अछि आपणकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे आईबी बैंकिंग समस्त एग्जाम रे ए टॉपिक निश्चित रूपे पचरा जिवो। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाई देखिबे मु गोटे छोटिया स्टोरी आकार रे आपणको पई ए पूरा टॉपिक नै आछि। वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट। चीफ इलेक्शन कमिशनर वर्तमान भारतर 2025 मसीह किए अछंती ता उत्तर रहिबो ज्ञानेश कुमार। वर्तमान भारतर मुख्य निर्वाचन आयोग होउछंती ज्ञानेश कुमार। आपण तांको फोटो देखि पारुथिबे। तांको पछकु आउ दुई जण इलेक्शन कमिशनर काम करूछंती। जनकर नाम होउची सुखबीर सिंह सांधा। आपण तांको फोटो देखि पारुथिबे। तापरे आउ जणे इलेक्शन कमिशनर अछंती तांको नाम होउची विवेक जोशी। फोटो देखि पारुथुए। एतिकी मन रखिबाकू पड़िबो। एबे थियोरी पढ़िबा। भारतीय निर्वाचन कमिशन ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान रो आर्टिकल 324 धारा 324 अनुଯାयी प्रतिष्ठित एक संवैधानिक संस्था। यह देश रे मुक्त निरपेक्ष एवं निर्वाचन परिचालना पई उत्तरदायी होइथाय। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग 1950 मसीह प्रतिष्ठित होइथिला एवं सेबेठारू यह विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र राष्ट्र भारतर गणतंत्र को सुदृढ़ करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि आसीछि। मन रखिबे 1950 मसीह आमर इलेक्शन कमिशन गठन होइथिला आर्टिकल 324। मन रखिबे मूलतः निर्वाचन कमिशन एक एकक सदस्य विशिष्ट संस्था थिला। केवल मुख्य निर्वाचन कमिशनर थिले। तथापि 1993 मसीह यह जड़े मुख्य निर्वाचन कमिशनर एवं तांको सहयोग करिया पई दुई जण निर्वाचन कमिशनर को नहीं गठित एक बहु सदस्य विशिष्ट संस्था भावरे वर्तमान भारत रे इलेक्शन कमिशन कार्य करुछि। मन रखिबे। एबे निर्वाचन कमिशन को गठन विषय रे जानिबा। एग्जाम रे आपन को बारंबार पचरा जाए। मुख्य निर्वाचन कमिशनर सीईसी एवं दुई जण निर्वाचन कमिशनर ईसी इलेक्शन कमिशनर भारतर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होइथांती। इलेक्शन कमिशनर कार्यकाल विषय रे जानिबा। से माने 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष पर्यंत कार्यकाल उपभोग करती। जोटा पूर्वरु हो जाए 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष जोटा जल्दी हब से समय रे से अवसर घोषणा करती अवसर नहीं थांती। सेमानंकर समान क्षमता अछि एवं निष्पत्ति संख्यागरिष्ठ भोट द्वारा निया जाई थाए। इलेक्शन कमिशनर इलेक्शन रिजल्ट संख्यागरिष्ठता को नहीं डिक्लेयर करिथांती। सबुठारु बड़ पॉइंट न्यूज रे वर्तमान चर्चा रे चली इलेक्शन कमिशनर इस्तफा सेटा केमिति हबो। जदि इलेक्शन कमिशनर को तांको पदवी हटाइबा को पड़े ताहले संसद रे बिल पास हबो आउ संसद द्वारा इलेक्शन कमिशन तांको पदरु हटिबे। मन रखिबे। आउ एबे भारतीय निर्वाचन कमिशनर क्षमता विषय रे जानिबा। निर्वाचनर अखंडता सुनिश्चित करिवा पई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को व्यापक क्षमता दिया जाइछि। प्रथम पॉइंट जानिबा तांको पावर विषय रे। निर्वाचनर तत्वावधान एवं नियंत्रण धारा 324 आर्टिकल 324 अनुଯାयी संसद राज्यसभा एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयर निर्वाचन करिथांती इलेक्शन कमिशन। परिचालना उपरे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो चूड़ांत क्षमता अछि। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन समय रे राजनैतिक दल एवं प्रार्थी मानू नियंत्रण करिबा पाई इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग आचरण संहिता लागू करिथांती। एटा मन रखिबे। आपण माने न्यूज रे सुनिथिबे किंबा इलेक्शन टाइम रे आचरण संहिता लागू होइथाय। परामर्शदाता क्षमता यह संविधान एवं जनप्रतिनिधि आईन अनुଯାयी संसद एवं विधायकों अयोग्यता संपर्क रे राष्ट्रपति किंबा राज्यपाल को परामर्श देइथांती। अर्ध न्यायिक क्षमता इलेक्शन कमिशन राजनैतिक दल गुड़िकर
ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶିବସେନା ଆଉ ଏନ୍ସିପିର ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କ୍ଷମତା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ସନା ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ହିଂସା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ କମିଶନର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ବାତିଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ କଭର କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା। ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ତଦାରଖ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆମର ଭାରତରେ ଯେତିକି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କର। ଭୋଟର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା। ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭୋଟର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ SVEEP ଭଳି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟିଂ ଦେଉଛେ। ଇଭିଏମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ପାୱାର ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ଜଣାଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି MCQ ବନୁଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ୟାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।